हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ। तो मुझे स्वागत करुच्ची आउ एक मोर नुआ फ्रेश ब्लॉग को। मु आशा करुच्ची मोर प्रिय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर सब भल थे, खुशी थे, शांति थे। तो गाइस आज हूँ ये मो पुत्रा कि आज आज स्कूल आज कौन खेल चलती, खेल कंपिटिशन एवं शीत दिन तो सब कॉलेज स्कूल चारिआडे भी खेल प्रतियोगिता सब चली। आज ये आज साइकिल रेसिंग कौन कर साइकिल रेसिंग तो डायरेक्ट एकाधरी पड़िया देखा हम। आज छुआ मान खेल हम तो डायरेक्ट एकाधरी पड़िया चलू। तो फाइनाली प्ले ग्राउंड खेल पड़िया पहुँची जाइए। पे सब लाइन कर छिड़ा हाँ ये जन को आज साइकिल रेसिंग जेहेतु करेंगे साइकिल पूरा आज नहीं आसती पूरा देखी पारे। प्रथम चलती बोलते कौन कौन कहूँ मैं हिसाब से करेंगे। मोर सब ये प्रोग्राम स्टेज पर आई। ये हूँ टीका ये आमर होती चंद्रकांत चंद्रकांत छुआ मैंने सब छिड़ा तो आज खेल बेलू आज पाग पूरा मेघुआ कर देखिए पूरा मेघुआ खरा भी संपूर्ण पूर्ण। आज टाइम 9टा ऊपर है 9:30 पाखापाखि। आज जेहतु पूरा पाग आज खरा सहित वर्षा लगिक रही कौन चारिआडे कोड़ी सब। तो ये पे रंगोली कर पे पेरेड में छिड़ा आगे फास्ट रिडिंग करें पेरेड करेंगे तापर खेल आरंभ हम सब लोक पे रंगोली कर। मजा मस्ती कर चलती पेरेड करेंगे। सब हाय कर दियो हाय कर शायद पेरेड रे थम चलती है। ये हमारे गेलू महाशय टाइम पास हो जाती कि ना पेरेड पे सर विद्यालय प्रधान सेक्रेटरी पूर्वतन
শুভেচ্ছা বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান বিদেশী বাবু ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପିଠା କାଟି ଏ ବର୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ଫିତା କଟା ହେବ ଆମ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ସେ ଫିତା କାଟିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ଏବେ ବୋଧେ ରନିଂ ପାଇଁ ବୋଧେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତି ସେଠି ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ପିଲା। ଏବେ ରନିଂ ଦୌଡ଼ିବେ ଏଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼େ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଉସ ହେଇଲେଣି। ଏବେ ଆମ ଏ ଚେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ପୁରା ବେଉସ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲେ ଏକାଥରକି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଚେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି। କେବେ ବେଉସ ହେଇଗଲା ଏକାଥରକି ଭଞ୍ଜ ପୁରା ବେଉସ ହେଇଗଲା ଦୌଡ଼ି କରି। ସେମାନେ ସବୁ ବସି ସବୁ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। କିସା ଲାଗୁନି ତ ମୁହଁ କାହିଁକି ଶିଖେଇଛି କାହିଁକି ପୂଜା ପୋଡ଼ିଲା ଖେଳ ଦେଖିଲା ପୂଜା ଏଇଠି ଏନର୍ଜି ସାରିଦେଲା ଆଗୁଆ ଦୌଡ଼ିଗଲା ହେଇକି ହେଇଗଲା। ତମର କେତେବେଳେ କିଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କିଏ ହେଲା ଗାଁ ଛୁଆ ସବୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇକି ଗଲା ଛୋटे ଛୋଟେକା। गुडू गुडू भाई तो किसा है खेल किसा हेलु तो क्या केडा नहीं छु 200 हेत नहीं नहीं तोरा तोर के क्लास के ए घटना तोर के क्लास तो नहीं तोर नहीं सुता चिनिनु तार के क्लास आउ सप्तम एबे 200 मीटर रनिंग हबो पिला माने सब छिड़ा ना ना सब डका होछि माइक रे ना का सब डका होछि ना सब डका जे पिला सब छिड़ा होछन सब आइबे रनिंग करिवे तो से माने सेटा ना डका सरू आरंभ हो देखु छी आपन को एबे स्टार्टिंग हबो रनिंग आरंभ गला पूरा जोर से दौड़ते तो आरटार तो झील मैंने 200 मीटर रनिंग करते हैं पुआ मैंने 200 मीटर रनिंग करते सब पंचम रु षष्ठ रु दशम श्रेणी पर्यटन पार्टिसिपेट करते आज क्लास बाजी You want to
ସେପଟେ ରନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଛୁଆମାନେ ରନିଂ କରି ଧଇଁ ହେଇକି ଗ୍ଲୁକୋନ୍ ଫ୍ଲୁକୋନ୍ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ 100 ମିଟର ରନିଂ ଏବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଆଗେ ସେ ରେଡି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଡକା ହବ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଆସିବେ କ୍ଲାପ୍ ଏନେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେଣି ଧାଇଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ। ସବୁ ପୁରା ବେଉସ ହେଇଗଲେ ଏକାଥରେ। ସବୁ ଏକାଥରେ ରନିଂ କରି ଆସିଲା ପରେ ଏନର୍ଜି ଜମା ସରିବ। ଏବେ ସବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ଗାଁ ଲୋକ ବା ଗାଁ ସାହି ଭାଇମାନେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଖେଳାଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଇଏ ଆମର ସତ୍ୟବାନ ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ। ତ ଏବେ ପୁଣି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆଇଲେ ଭାଇ। पड़ी जो करती गेरा तो आगे पछले ढाल दियो भाई यार बेला ये जाला के तो तू को खा दो कोई दिन ला ये धार दूर खा दो ना क्या दूर करियो बोला ये चाचल आरे जो तो से फास्ट हम गुडू 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 ठीक है आगो छोड़ा दे रोज बात दूर करियो तो फास्ट पेशेंस ता पड़ी दो गुडू गुडू रही गला। गुटे राम हम लोग से हम लोग तो ये ପରେ ଅଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ଟି। ତ ଏବେ ଇଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ସାଇକେଲ ରେସ୍ର ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଆମର ପିତାମ୍ବର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଫାଇନାଲି ସ୍ଲୋ ସାଇକେଲ ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେଖିଦିଏ ଯେ ମୋ ପୁତଙ୍କ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ଲୋ ସାଇକେଲ ରେସ୍ରେ। ଏବେ ସେ କିନ୍ତୁ ସିନିୟର ଏବେ ଜୁନିୟର ପିଲାଙ୍କର ହେବ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସିନିୟର ପିଲାଙ୍କର ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ବି ସବୁ ଏବେ ସାଇକେଲ ଏକା ସବୁ ଆଣି ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏକା ସବୁ କରିକି ଯିଏ ବି ଯେମିତି ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ସବୁ ସାଇକେଲ ଏକା ଆଣିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। तो जदि भिडियो पसंद है तो कमेंट सेक्शन में जनइबे केमती लागला भिडियो ब्लॉग की सेकंड रेडी सब रेडी हो गले धीरे धीरे सारे भोजन नके तो फाइनल है चली से बहुत छोटा भोगला साल चाय फिर पिताम्बर मारे मारे छमान छमान बबलू चल समिति आस्ते आस्ते धीरे धीरे बबलू चल चल रोइया तो मार दो बोला बढ़िया 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 तो आगो आना किसा हला किसा हैं किसा है ना किसा हला हैं सेकंड ଏବେ ଏଟା ଫାଇନାଲ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଲୋ ସାଇକେଲ ରେସ୍ର ଫାଇନାଲ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିଏ 12 ଜଣ ପ୍ଲେସ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲେ 6 ଚକରି ଭାଗ ହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ 3 ଏଥିରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 ସେକେଣ୍ଡ 3 ହେଇଥିଲା ଏବେ ପୁରା ଫାଇନାଲ ଏବେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ ଚାଲିଛି
କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତୁ ଆମ କପଡ଼ା ରହିଥା ଟିକେ फ्रेंड्स फाइनली तो खेल का देखिए रनिंग 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर ଆଉ ସ୍ଲୋ ସାଇକେଲ ରେସ୍ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କୋଡ଼ିଏରେ ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିରେ ବି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖୁଛୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି ପୁଣି କାଲି ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ତ ରହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଟାଟା ବାଏ।